برای قدر احترام، برای قدر صمیمیت، برای قدر مهر و اخلاص از آنان تشکر. من چهره نورانی این کتاب و سرویشی پر از حکمت آن را برای خودم، برای شما، برای تمام اهل تاجیکستان تبریک میگویم. Assalomu alaykum hammalarga aziz mehmon. Buni mehmonga hamma xursand dasturimiz. Vaqtga hozir beronda xostam keldiroyam. Nigor bilan bachoq sevim etaj bo'lmadi, jo'nist. Nigorni darmanda jo'nist qo'yaq qismida da beromondagi nishona yonida xalqimo با علم تلاش پیدا کرد و حواسمند آینده خودش را ساختنی هست. من گم میکنم هر یک من و شما باید اینو درک کنیم که آینده من و شما از خود ما وابستگی کلان دارد. هزاران بار شد که پیشتر که من 2009 که آمدم اینجا درس میدادم، 2009 یکم بار درس دادگی من مرکز مطبوعات و درس دادگی بودم. خاطرم باید کمی تقیس 20 سالم بود، بلیتش 10 سامانی بود. با همونم فقط یک روز پسش نیست نامم. هیچ خاطرم نمیبرد. حاضر من پرسندم که نگاه کنید بیشتر بچه ها بیرون بساز جون نیست. انتظارم که اگر شاید باشه همون درای شدم و نتون همون مردم هم گوش کنند. خیلی آدمای بسیاری بیرون بسازدگی هست. برای من ادمنستراسیون شما خوش میکنه که اگر بیاجش باشه درای شدم میمونید که مردم گوش میکنه و بهتر بود. که یک نفس دیگر اینجا گرم میشه. بعد از نیم ساعت برای در شده است بهتر همانطور بود. بچه‌ای که بالا بستید من شما نمیبینم چون که تاریک است که شما ندیده استودید درست؟ من میخوام که در باره آینده وطن ما گپ زنم، در باره اقتصادیات ما گپ زنم. وطن ما یک وطن بهترین است، نیکین و برای پیشروی اقتصادیاتش همه جهت همه کس مهنت کردن ما ضرور است. با کدوم مقصد من به تاجیکستان اومده همین کارها کرده استادم. حاضر میگم تا آخر همین واقعه امروزه شما یک نقشه عمیق پیدا میکنید در سرطان که این نقشه شما ان شاء الله بعد یک روز عملی شدن میتواند. هموطنان عزیز گرامی، ما از سببی که آفیس اساسی من در قرقیزستان هست، بسیار سلایدهای من با زبان روسی وقتی که من در دیگر دولت‌ها برآمد میکنم در اونجاها همه وقت ما با زبان روسی برآمد میکنیم. در مدت 22 سال بود است من همچون بیزنس ترینر درس میدم. یک خیلی دولت‌های بسیار وقت بعضی شما یکم بار ممکن من کتاب خوردگی باشید، یکم بار دیدگی باشید، ممکن بعضی شما کتاب‌های من خواندگی هستید، که بعضی شما ممکن خواندگی هم نباشید. برای همین خاطر 5 منوت در میون اول من معرفی میکنم که شما سیستم ما از سال کمتر فهمش پیدا کنید، فهمید که ما چیکار کرده استادیم. 2009 سال 2008 سال من قرضدار شدگی بودم. 174 آدم بود، من همه قدر پول بود، من همه قدر قرض من بود. ممکن که بعضی شما گمان کنید که معلم شما امروز موفق هستید، ممکن شما با آسانه گفتن، ممکن که شما به دلتون بازم خیلی گرم میگذارد که یک شما مقایسه میکنید حیات من حیات خودتون بعد میگوید که معلم امروز شما بیزنس داره، شما معلومات داره، دکتر هسته، شما با آسان‌تر است. که اگر شما در جای من میبودید ممکن که شما یکم کار نمیکردید گفتن، ممکن شما همیشه در سرتون همیشه خراب قبول کرده هستید. نه که اگر شما من میدیدید سال 1995 وقتی که من مکتب میرم تمام کرده آمدم در دوشنبه، من استودنت شدم پلیتکنیک اسکیروز و همه برای خودم با ساحه انجینر استریتل
ساختمانه از سببی که همون سالها یک بار همین فاکولته ما کامرسیستی شد من پول نداشتم که خوانم برای سال 96 در خوجند خیلی استودنت شدم بعد موسیقی اکادمی استودنت شدم خوجند بعد سال 96 وقت از سببی که با پول نبود من مجبور شدم که پرتافته روم و همون وقت من فهمیدم که پول برای شما یک روز سبب میشد که ممکن که شما تقدیر دیگر بعد انتخاب میکنید یک روز یک سبب اساسیش کنش ممکن که شما به یک باریر مشکلی سخت میبیاید که شما دیگر راه انتخاب میکنید همون وقت من فهمیدم که اگر من به تقدیر با من یکم امکانیت نمیداد من همین امکانیت خودم میسازم وقتی که من چیز قبول کردم بسرشم به همین نیت من رفتم رسیتی کار کردم اومدم میخوانم گفته به همین نیت رسیت دیدم 6 ماه اول من مرد کاری کردگی در کوچه زندگی کردگی بعد از 6 ماه اول در کوچه زندگی کردن بعضی وقت بسیار مشکلات بود خیلی مشکلات بود بعد دوره‌های ریکتوری بود دوره‌های بیسابی بود دوره قانون کم کار میکرد اما رسمی میکرد بود بسیار عذاب بود 6 ماه من در کوچه زندگی کردگی مرد کاری کردگی حیات مرد کاری از طرف گذراندم فهمیدم که با حیات با مرد کاری و با کار سر کردن انسان یکم وقت صفت حیات خودش بالا برداشتن نمیتواند وقتی که من این چیز نقص فهمیدم انتخاب کردم که من دیگر تو آخر عمرم یکم با کار سر نمیکنم همون رو سر کردن من نیت کردم که پیمت کردن سایکاری شده سایکاری کردن بیزنس ها ساخته اصلا یک روز من موفق میشم میخوانم وقتی که من کمتر پول کار کردم من از این کوشش سر کردگی همون چیزی که خودت میفهمی همون سر کنی تو در حقیقت در همون حیات خودت یک تحصیل بیاری از چی سر کردن در کار همون چیزی که خودت میفهمی همون چیزی که خودت فهمیشت میرسد توانایی میرسد اول سر کردن در کار انتظار شده استودن در کار نیست که امکانیت بسیار پیدا شد بعد من یکم رو میکنم گفتم همون مایده سر کردن در کار وقتی که من این کار سر کردم اصلا زیر فروشی کرده بعد سودا کرده بعد میوه فروخته هر خیلی سودا کرده اصلا ادمنستراتور کلانترین بازار مسکو شدم من با همین آواشنا بازار مسکو سال 97-98 همین سال بود من خیلی بسیار همون سال کار میکردم بعد اصلا بیزنس ما ساخته وقتی که پول کردم پول شدم اول یکی کاری کردگی خواندم فرقیت من نسبت دیگر فرزندهای تاجیکستان به روسیه رفتگی است چی است فرقیت من در اون است که وایکو حاضر هم در همون بازار یا مرد کاری کردن 10 سال 15 سال یا 20 سال یا که همون حاضر هم هر سال میروند میبینن با همون ساختمان با کار کردن اشکتور کرده استودیان یا که راه با کار کرده استودیان یا که بازار با سودا کرده استودیان پامیدور میفروشن یا همون کاری دیگر فرقیت من همین است که من دیگر راه انتخاب کردم من خواندم سالهای 98-97 وقتی که من خواندم و میرفتم در یک ترینینگ 3000 سود میدادم 3000 روبل همون وقت کورس دلار 625 روبل بود 3000 اون تگی 500 دلار میشد سال 97-98-99 من این سال بود همون سال بود در همین تاجیکستان ما دخانگه در همین خوجند خاطرم باز که سال 97 سرانم دخانگه خریدن 750 خانگاه خریدن 750 دلار بود من باشم همین 400 دلار 500 دلار 1000 دلار داده یک روزه درس را میرفتم پول دو تا خانه وقتی که من این خرید میکردم اکام تلفن کردم میگفتن که چرا پول روی نمیبینی دیگر هم قشلاق‌ها پول روی میکنن من میگفتم که من درس رفتم یک بار گفتم کجا رفتی من گفتم ترینینگ برفتم اون سالوس کلمه ترینینگ آدمو نمیدونست گفتن که ترینینگ چیه من گفتم همین که یک تا آدم میبرد لکسی میخونن شما گوش میکنید گفته یه خبر اگر کنید حیاتتون دیگر میشه اون سال 89 کشپروفسکی بود اکام گفتن که کشپروفسکی برفتیم چرا که مردم ما این چیزا همون وقت تجربه نداشت نمیشناخت یک بار پاخوردگی نبود برای همین قدر یکمین کاری که من کردم که حیات من دیگر کرد سبب دیگرگونی حیات من شد این علم آموختن بود هر پولی که من میافتم من این سرم با میموندم هر پولی که میافتم و اساس کار من پیش رفت بیزنس رو پیدا شد اساس نیت 2008 سال من یک تا امریکن آوردم سر نیاز به من میخواستم که من مکتب سمایکلیه میخواستم که من مکتب کشم سال 2007 ماه دکتر یکم 17 دکتر در بیشکک 21 دکتر در آلمانیا من شدم مرکز سمایه من میخواستم که همین مکتب پیدا کنم که
дарсҳои кӯтаҳмуддат дода дар бораи соҳибкорӣ, дар бораи илми фарҳанги пул управлят кардан, ҳамин чизҳо дар бораи личностный рост, то есть фаҳмиши худ, аз болои худ кор кардан, дар ҳамин бораҳо дарс даду ёрдам кунад. Чунки ман худам ки ҳавасам буд дар бораи илм, ҳамин чи ба ман ёрдам кардаги буд, мехостам ки ҳамина оммавӣ кунам. вақте ки якта дарсҳои бисёр одамо ба Москва будам, дигар давлатҳо будам, баъд якта американца ман овардам дар Қазоқистон. Вай одам ҳам дарс медод, ҳам программаи инвеститсиони программа дошт. Мумкин ки шумо ҳозир акун дидаги бошед, он инвеститсиони программа бисёр шудаги аст. Пештартар ин чизҳо набуд, одамо кам таҷриба доштан, намефаҳмиданд. Вай бошад ҳамон инвеститсиони программаш пешниҳод кард мардум бармехелӣ. Анакун вай мардум омада ҳаққи ба инвестиция кардан, манам кардаги будам, таки 300-400 000 $, хонаҳома фурӯхта, заминома фурӯхта кардаги будам. Баъд ҳамон сабаб шуд ки 174 000 ман одамо қаздор шуда мондам. Ин чӣ фега? Ки вай вақте ки вай одам банкрот шуд, вай одам дар Украина ва ҳамон одамо офиси ман омадан. Офиси ман омадан гуфтанд ки маълим мо шумо ба боварӣ мекардем, мо вай намешиносем. Неки ман ҳамин одамо ба ягон каши маслиҳатам додаги, не ки ту пулата касба инвестиция куни, хабарам нест. Ман намедонистам ки аз паси ман ҳамон американец ки ман овардаги будам, вай ҳамон бухгалтери ману администратори ман ба ҳар моҳ $5000 оилӣ медодаст ки вайҳо мардум телефон кардан, баъзе моҳ ҳасту мегуфтанд ки мана маълим инвестиция кардаги, агар хоҳед шумо ҳам кунед. Номи мана фурӯхта, номи ман ба ки одамо боварӣ кардон доштанд, ҳаме хел кардаги. Сони 174 000 одам омада пеши ман пул талаб кардан. Ман ҳамин пула фаҳмидам ки ман юридически қарздор нестам. Ман метавонам ки натиям касба ягон сумпур. Неки фаҳмидам ки ҳамин мардум дастараш мана ҳамон хати ҳамроҳ дарк карда истодааст, то тасаввур карда истодааст. Барои ҳамон ман интихоб кардам ки ман то последни копейкам ки бошад пула гаронда метиям. Бизнес набуд, будаги чиза ман фурӯхта додам, як қисмаша ин нарасид, пули калон аст ин. Барои ки ин пула гаронда диям, ман аз 4 банк ном рафиқом ба кредит гирифтам. 1 сол бизнес кардам. Бизнесои ман магазинои спортивни одежда буд, спортивни одежда парфюмери буд. Баъд аз 1 сол вай бизнес дидам ки банкрот мешавад, чунки бо пул дар кор буд барои ба пеш бурдан. 36 магазин карда будем мо, Қазоқистонба, Қирғизистонба, Тоҷикистонба. Вақте ки бизнеса ман маҳкам кардам, баъд аз маҳкам карданам $493,000 бо қарз зиёд шуд. Чӣ коре ки мекардам, қарзҳо зиёд шудан гирифтан. Чӣ коре ки мекардам, қарзҳо болои ҳам зиёд шудан гирифтан. Ман сет химчистка кушодам Алматоба, банкрот шудам. Гостиница кушодам Алматоба, банкрот шудам. Шаҳри Қараганда баъд Қазоқистонба шаҳраша. Детский клиника кушодам, банкрот шудам. Дар ҳамин 8 замин гирифта, дар ноҳияи Аштофодомо замин гирифта, болгарский перец коришта, вайам банкрот шуд. 100 гектар кунҷич мондам, дар вайам банкрот шудам. Ҳамин нигоҳ кунам, чӣ қадар проектебе ки ман даст мезанам, банкрот мешам. Ягона чизе ки ман нақс кардан метавистам, бо қарзгирӣ метавистам. Ҳамин агар шумо як бора кардан гиред, хабар ба мутахассис мешед. Ҳамин намедонам чӣ ба, ҳамин кор осон мешуд. Намедонам чӣ ба, одамо худаш омада ман ба пул медод, намедонам чӣ ба. Чӣ ба ки одат мешад. Неки ман фикрам чӣ буд, фикрам буд чӣ хеле карда бизнес сохтан дар кор. Чӣ ба ки оила қати шумо ин пула додан наметавонед, таки $3 миллион. Ина додан намешад, оила қати кор кунед, намешад ина кардан. Баъд маҷбур 3 сол шабрӯз кор кардам. Аз 2008 то 2011 шабрӯз кор кардам. Фарзандонам намедидам. Баъзе вақт ман соати 1 шаб хона меомадам, 4-5 саат мерафтам. Як моҳ ва як рӯз хона будам, дига ҳамин кӯча будам. Раҳбар рӯзона кор мекардам ин шаҳр, шабона мошин қати мерафтам, дигар шаҳр ё ки мешитам. ҷои ман аэропорт, вокзал, автобус, ҷои хоби ман ҳамин буд. Хотирам аст ки 2010 сол як бор ҳисоб кунам, 17 шаб ман дар пасти хоб кардагӣ намедиям. 17 шаб. Вақте ки ҳамон рӯзи 18 дар ҷога хоб кардам, ҳис кардам ки ҳамин ҳар як ҳамин буғумои позвоночникам ҳамин кушода шуд. бовар кунед, ман худам ҳис кардам ин чиза. Неки 3 сол асаб меҳнати бисёр кардам, нигоҳ кунам қарзҳо зиёд мешад ки кам намешад. Баъд хулоса ба омадам ки значит ҳамин майнаи сари ман мумкин ки дигар хеле кор карда истодааст. Мумкин ки ҳамон инструменте ки ман истифода дода истодиам, ҳамон фикронае ки ман карда ҳамин корро карда истодиам, мумкин ки ҳамон ба ягон камбудиш аст. Бо пул қарз кардан хондан рафтам. Бо пул қарз карда хондан рафтам. аз болои худам кор кардан старт кардам. Фикрона дига кардан, нақша дига кардан, худи методи кория дига кардан.
чуваки, аввал ман гумон мекардам ки партнёрам мана фиреб кард, гумон мекардам ки мумкин ки ман хатое кардам, ёшӣ кардам, таҷрибаи коре набуд гуфта ҳамин хел худамро таскин медодам. Не ки вақте ки ман фаҳмидам ки ин чӣ мана таскин медиҳад, не ки натиҷа дигар намешавад. Аз болои худам кор кардан сар кардам. Вақте ки ман болои худам кор кардан сар кардам, дар байни 3 сол то 2018 ман ҳаме қасо додам. Аз 2014 сар карда то ба ҳамин рӯза дар 6 сол 24 та компанияма сохтам. ҳамин 24 та компания ки ҳозир ҳаст, баъзеш ман мефурӯшам, баъзеш мекарам, баъзеш ба ман худам як та муассисам, баъзеш ба дусе кас мутассис аст. Манам партнёрам баъзе ба ба компания ва баъзеш ба ман инвесторам, баъзеш ба худам чи управлят карда истодам. Ҳамин хел. Анакон ганда ва аз ҳамин 24 та компания кор карда истодаст. Кадом соҳаҳо ба ман бизнес карда кор мекунам? Як камак барои шумо муаррифӣ кардан. Ман доктори ниҳоя экономическое развитие. Ина ман барои марк базаршавӣ кардагӣ при ЮНЕСКО. Чива барои ин диплома тамоми дунё қабул кардан метавонад. Агар ман пак ба Москва зашавӣ мекардам, я қабул намекардам. Ман 8 дипломам. Бо ҳозир студент бо хонданам. Намедонам вақте ки ман мебинам фарзандое ки мегӯ ки як диплом дорад ё ки хондагиам нест, гуфта китоб хондаст, худаш ҳама ун намегирад. Ман наметавонам ҳамин хел инсона чӣ хел ояндаашо дида нашад. Соли гузашта 2019 ман ҳамтун член национальной ассоциации экспертов и писателей спикеров США гуфта ман ба вай додам. Ин бисёр хуб аст. Ин хуб аст ки шумо тасаввур мекунед ҷои таваллудшудаги ман дар куҷо аст. Шумо тасаввур кардан наметавонед дар ҷои таваллудкардаги ман. Мумкин дар ин Тоҷикистон ягона ҷое ки роҳ сохтагӣ нестан ҳозир ҳамон роҳи мо бошад. Ягона ҷое ки мумкин дурдасттарин мушкил бошад, ҳамон ҷои мо аст. Шумо аз ҳамин Кӯҳистони Даттан таваллуд шаведу то Америка рафтан ном буроред ин осон нест. Ҳозир боша вақте ки ман дар Америка баромад мекунам, ҳамин хел одамон мебиёд, русскоязични одамон не, местни американци мебиёд, местни народ мебиёд. Вақте ки ман дар давлатҳои худомон гап мезанам, ман мисол ба мардуми худомон дар давлатҳои шӯравӣ мардум қабул мекунанд, ҳамчун оянда, то есть как будущее тасаввур мекунанд. Не ки вақте ки дар Америка, дар Европа гап мезанед, ва ё ҳамчун настоящий қабул карда рафта ҳамин кора мекунанд. Фарқаташ то дар ҳамин аст. Гуфтаниам ки кадом хел бизнесҳо дорам ман ҳамин хел бизнесҳо шумо камутон фаҳмиш пайдо кунед. Чунки мардум мегӯва то доказат накунӣ гапто гӯш намекунанд. Як характери аҷоиб дорад. Ман як хулоси аҷоиб омадам. Ҳозир на хулосамо нақл мекунам мефаҳмед. Ҳамин хел магазин ман дар Тоҷикистон куҷо ба ҳаст, ман намедонам куҷо ба дигин ҳаст. Рост ҳаст. Ягон ҷо ба бигин дига харид майнаш селадан уш бекред. Вот. Иначе бана 404 магазин пришел, вай шуд, кризис саршуд, оза ҳамин торговый центр маҳкам дига давлатҳо. Ана инаш 50 ана ин магазини оптикавай 26 Қазақстон бай. Неки мана инаш тамоми 6 давлат ба мана ино. Мана инаш Россия, Белоруссия, Қазақстон, Кыргызстон, Узбекистон, Тоҷикистон ба. Мана инаш якчанд давлатҳо ба худам намедонам кадом бошад. Мана инаш тамо Қазақстон ба аст. Ана ин бошад Узбекистон ва Тоҷикистон насар кардем якта. Ана ин Қирғизистон ба аст. Ана ин Россия ба аст. Ана ин Тоҷикистон ба аст. Кам-кам кор карда истодам. Тоҷикистон ба кам-кам аста-аста вайва недвижимост дохта. Ин Узбекистон ба аст. Мана ин Тоҷикистон ба аст. Тоҷикистон ба карда истодам. Мо да вай карда гирем да ноҳияи Светамен. Чанд рӯза телевизор дидам. Раҳмати калом ман худохат бисёр мекунам. Ман дар ноҳияи хатлонам худохат мекунам ин чиза. Барои чӣ кора мекунам? Барои ки ман мехоҳам кадоме мехоҳед ки ҳамин хел чизҳо кунед, биед ман ёд медиҳам. Майла биед болои гармхона ман нишон медиҳам шумо бинед, фаҳмед, ёд гиред. Шумо хатои манро бояд накунед. Ман соли 2008 сар кардам ман ин боға ашба. Ана ҳамина банкротам ки шудам, хонаҳомо фурӯхтам, ҳамин чизҳомо фурӯхтам. Қарздор ки шудам, бовар кунед, заминомо фурӯхтам, ҳамин чи объектомо фурӯхтам, қарзо додам. Неки ҳамин боғ ки ватанам ба буд нафурӯхтам. Мана бисёр харидорам пайдо шуданд, гуфтам фурӯштед кор мекунед, ва ман нафурӯхтам. Гуфтам не, ин ватанам аст, ман ина чӣ хел мефурӯшам, ватана чӣ хел мефурӯшед?
دیگه بیزنس هم در دیگه دولت‌ها بود با فروختن ما سخت از داشتم اقام افتاد پول نیست که ببینید اداره کنیم و کنترل کنیم و صدرشاب کردن دادم با یک چیزی از این اینوستیسی دراز مدت داره این سرمایه‌گذاری دراز مدت است این مغازه نیست که خرید فروشه اینا 10 سال 5 سال 7 سال دائما акисатон вложить кардан дар бор мактаб не ма ин кор кардан наметавонам чунки ҳаме чӣ пул фақат ҳисоб китоб надорад баъзе чизҳое ки барои шумо арзиши калон дорад вай пул қимат нестад барои шумо оилаи шумо номуси шумо ватандории шумо миллатдӯстии шумо ин чиза ба пул харидан наметавонед чунки агар ки шумо хато кардед дар ин соҳа як рӯз шумо пулдор шудед ки ба пул қатъиян харидан намешавад برای این به ضرور بود این داعش است 126 کتاب من با دارم داعش یکم واقعیت بیدگم من خدا خواهم من یاد دارم که 700 تا 1000 بیشتر و 20 کاری کنم در نامه общей границы و افغانستان جایگان اساس کرده است این صورت که 50 بیشتر کردم اساس کردم میگیرم با خدا خواهم من کردم میگیرم چیزا آنها وای باز دارم نامه اسپیتال است آنها استان باز استان با اون روید مهمونی مشورت من انتظار آنها برندی بسیار می‌فروشم اینترنت مغازه خیلی قرضستان باز من اینو استوسوی من هستم یکم کتابای همه آدما یابد خونتون کدومش کتاب باشه در دسترس خونت خیلی خوب میشه برای اینکه کتابا دسترس به خلق ماشه من بسیار مهنت کرده بودم که در تمام بلوچستان اصلا 100 تا مرکز آموزشی باشه که همین عادی نرخ کتاب پس شود و آسان شود بعضی بچه پول ندارد اومده هم تو خانه رو خوانده برود اومده مثلا که همین بیاد ارزان تر بود خوانده شد همین چیزا ما اساس ساخته شده فکرش ما بدارید مردم ما کتابخوان شد زندگی آسان میشه برای چی مردم ما باید کتابخوان باشد من شما میگم باز میگم این گپا من یکم تعمیم استادای من میشناسید یا نمیشناسید من کم میگم شما کم در شما باید تصور پیدا کردن پیتر دینینز میلیاردر банкой خودش هست پول собственный пул دارد رنگی که государство پول میبرد تو собственный пул خودش австралия ما رفته خودم چند بار دست کنم робит касе ки донед багати ва бедни ва китоб боша схонето энтена робит номер як дунёба тренери клонтери миллион одамон меомӯзонанд додошете ки одаме ки немец одаме ки ман ба якуми шука финансови грамота ёб додагӣ ричард бренсон ягона одамест дар дунё ки аз 400 та зиёд компания сохтагӣ аст ман ани консултант миллиардер компания virgin ана ҳозир вай дорад ягона компания ҳозир аст ки Илон Маск отдельно компания сохтан барои туристҳои космосро буроварда овардан ричард бренсон 400 чанда компанияш аст ман вай рафта пурсидан гуфтам ки ман ба ёди чанда компания сохтанам чунки якта компания калон сохтан проблемаш бисёр управленияш бисёр бюрократиш бисёр мешавад ман вибрат интихоб кардагим мультибрендовый бизнес мультибренд чист як кашола карда мебарад осонтар мешавад чунки вайба давраи ҳамин пешравии иқтисодии худамон ба мисол средняя азия бивший СССР ҳозир ҳамон чи более жизненоспособный чи хатараш кам рискаш пасттар аст чем як компания калон доштане ки мисол миповорот дида як компания ки на исум гашта метод на усудаги титаник ана ҷон шоу ва ин беҳтар дар бораи китобаш рафта хонетон сервис дар бораи сервис бисёр идеальный сервис дарсои хуб дорад бисёр Брайан Трейси мумкин шиносед як кас мешиносад Брайан Трейси ман қатъи Брайан Трейси октябр ба худо худо насиб кард коронавирус гузарад Голливуд ба презентатсияи китоби ман мешавад қатъи Брайан Трейси як ҷоя китоб нависидагастам китоб навистам именно Брайан Трейси Джек Кембл курбини болён гуфтаи сери китоб дорад 600 миллион экземпляр фурӯхта шудааст 600 миллион шумо мефаҳмед дунё ва ягон касе ки статистика бомадагиш нест фаҳмидед мо як ҷоя китоб нависидагистем октябр ба презентатсияи китобам бояд гирем шавад мумкин солҳои оянда ба кати Джек Кембл кати Симилян Море от Испания тесо ясуи 13 сол главный консультант компании Toyota буд ман бисёр омӯхтан системаи компании Toyota ман бисёр назм медонам чӣ кар ба система ба кор мондан ба чунки он 13 сол главный консультант шуда тамом компания кор кардага японец Мирзакрем Нарбеков як ман 7 сол баромад кардаги системаи одам таки именно формирование дух личностный рост ана Стивен Кови яке аз одамоне аст ки
Da asli bis jurnal mevrod Angliyada nomi jurnal охотам роман. Аммо журнал опубликовал когда Стивенкове на институте, то есть ин 50 одамои пешқадами асри 20 медроб. 20 одамои пешқадами Америка медроб. Шуин Гарвард ба преподавателя профессор ва одам гузашт, ки он ёфта хонедон 7 навыка в сертификате людей. Никто богатонет, что хели дома мешает. Все, кто такой бузур дора, мане приблизительно халку дидат давлатова, мане михал одному мебелдар сорнамба. Ман чорда так кто на истеги, а чорда уже понзарда, кудам видит, что может охотра мебелдар. Понзарда кто на истеги, без тухашка кито видим, ман хоз тамам ноктарда. Вакт на